Ito, kadadala lang, alternate blinking L210. Ayan. Ayan, check natin sa driver. Ito, tabi ka dito. Ayan. L220. Check nyo kaagad sa maintenance kung ano yung error na yan, bakit blinking. Ayan, kung makikita natin, service required. Ayan. Kaya yan, receipt. Receipt yan, ma'am? Ipapareceipt po? No. Alam na ni Ma'am Tol? Okay. So yan, re-receipt natin L220. Yan, pwede nyo i-check. Yan, i-check natin. Ayan. Tapos yun, para masiro yan, check nyo dun ulit. I-click nyo lang ulit. Ayan, turn off printer. Ayan, turn off nyo lang yung printer. Ayan, tapos pag on nyo, wala na yung blinking. Ayan, no? Tapos gagalaw na yung printer head. Indication na ready to print, magpuprint na siya. Ayun, kapag ganito na print kayo, tapos malabo kasi nagpuprint kayo, biglang nag-error na gano'n, cleaning kayo kasi galing sa receipt eh. Ayun, ganun lang po. Huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share yung video natin.